اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی تقریر اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ تمام چینل ون کے ناظرین کی خدمت میں عید قربان عید اضحیٰ کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کروں۔ آپ تمام حضرات کو یہ سعید موقع، یہ مبارک موقع بہت بہت مبارک ہو۔ عید قربان کیا ہے، عید اضحیٰ کیا ہے، اس پر مسلسل تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح قیامت تک اسی طریقے سے علماء، خطبہ اور ذاکرین اس موضوع پر تقریر کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ہی کچھ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اسے مسلسل علماء، خطبہ اور ذاکرین اس پر روشنی ڈالتے رہیں۔ آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے کہ عید اضحیٰ یا عید قربان کی اہمیت کیا ہے اور یہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر اس کے بعد تفصیلی لیکن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ عید قربان ایک باپ اور بیٹے کے ایثار اور قربانی کی علامت کا نام ہے۔ ایک باپ کس طریقے سے اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کیسے کرنا چاہیے، یہ ہمیں عید قربان سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ہر سال عید قربان منائی جائے گی تاکہ ہم حضرت ابراہیم کے ایثار اور قربانی کو فراموش کرنے نہ پائیں۔ یہی ایک مقصد ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئیے مومنین، میں شروع کروں۔ سورہ صافات کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کہ خواب کیا تھا جناب ابراہیم کا، وہ سب آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے اور میں واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، صرف واقعے کا بطور اشارہ پیش کرنا ہے تاکہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی عظمت سمجھ میں آ سکے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے تو قال، قرآن کہہ رہا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ جناب
इब्राहीम एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और ये ख्वाब आपने एक मर्तबा नहीं देखा, बल्कि रवायतों में है कि 3 दिन तक मुसलसल आपने ये ख्वाब देखा। शबे तरविया आपने ये ख्वाब देखा, यानी शबे हश्तमे ज़िलहिज्जा, और दूसरी रात जब आई तो शबे अरफा। अलबत्ता अरफा जो शरई एतबार से अरफा है वो 9 की शब और 9 का दिन है। शब अरफा आपने ख्वाब देखा, जनाब इस्माइल को इब्राहीम ज़िबा कर रहे हैं, ये दूसरी शब थी। और तीसरी शब जो थी वो शब ईद क़ुरबान थी। जब 3 शब मुसलसल ख्वाब आपने देख लिया, बहुत तवज्जो करेंगे अजीज़ों, तो अब जनाब इब्राहीम ने एक फ़ैसला किया। याद रखिएगा, हमारे ख्वाब में और मासूमीन के ख्वाब में फ़र्क ये है कि हमारा ख्वाब तो हो सकता है कि उसकी कोई ताबीर न हो, लेकिन अल्लाह अंबिया को जो वही करता है उसके 3 तरीक़े होते हैं। एक मरतबा ख़ुद जिब्रील अमीन को भेजता है वही के साथ, और दूसरा मौका है कि जब उन्हें इल्हाम होता है, और तीसरा मौका ख्वाब है। यानी अंबिया के ऊपर जो वही नाजिल होती है उसके ये 3 तरीक़े होते हैं। जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि अपने फ़र्जंद को ज़िबा कर रहे हैं। इब्राहीम ने ख्वाब देखा है, किसी आम इंसान ने यह ख्वाब नहीं देखा। चुनांचे ख्वाब पर अमल करने के लिए जनाब इब्राहीम ने पहले तो ख़ुद को आमादा किया। मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे। जनाब इस्माइल उस वक्त कितने साल के थे? पहले ये जान लीजिए कि जब इब्राहीम 90 साल तक जनाब इब्राहीम को कोई औलाद नहीं हुई, खलील खुदा है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें 90 साल तक औलाद से महरूम रखा। लेकिन जब 90 साल के आप हो गए तो आपको हज़रत इस्माइल की शक्ल में एक फ़र्जंद अता किया। अब आप सोचिए ये फ़र्जंद कितनी तमन्नाओं के साथ आया होगा, इब्राहीम उससे कितनी मोहब्बत करते होंगे। और जो साहिबान औलाद हैं वो जानते हैं कि जब उनका बेटा जो है 13 साल का हो जाता है तो फिर वो तकरीबन सिन्ने बुलूग की तरफ गामज़न होता है, और बाप के लिए बिलखुसूस ये बहुत ही खुशनुमा मौका हुआ करता है। जनाब इस्माइल जब 13 साल के हो गए तो 13 साल के बाद यानी 14वें साल में दाखिल हुए तो ख्वाब देखते हैं कि ज़िबा करना है। मुश्किल काम है ना, एक तो 90 साल की उम्र में औलाद दी, और उसके बाद जब 13 साल के हज़रत इस्माइल हो गए तो हुक्म ये हो रहा है अपने ही हाथों से इस्माइल के गले पर छुरी फेर दो। तुम्हें बहुत ज़्यादा ये ख्याल है ना इब्राहीम कि तुम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हो, तो अब तुम्हारा इम्तिहान होगा, अब तुम्हारी आजमाइश होगी कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या अपने फ़र्जंद इस्माइल से ज़्यादा मोहब्बत करते हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसा इम्तिहान कौन दे सकता है? दुनिया में कौन है जो अपने ही हाथों से अपने फ़र्जंद के गले पर छुरी चला दे? ये कोई नहीं है, ये तो सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम ही के दरमियान आपको मिल सकता है। और वो इब्राहीम एक खलील जैसा, इब्राहीम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से कितना प्यार करते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा वाक़या पहले नक़ल कर दूँ। जनाब इब्राहीम के पास बहुत सी बकरियां थीं, बहुत माल था, इसके ज़रिए से काफ़ी दौलत थी, जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा है। जनाब इब्राहीम अपनी बकरियों को चरा रहे थे, उधर फरिश्तों में ये बात हुई, ये डिस्कस हुआ कि चूँकि इब्राहीम के पास इतनी दौलत है इसलिए जनाब इब्राहीम अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं। आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील जाओ, जाकर मेरे खलील को आज़मा लो।
मेरे चाहने वालों का इम्तिहान ले लो। जिब्रील अमीन आए और आवाज़ दी एक जगह पर खड़े होकर जहाँ इब्राहीम बकरियाँ चरा रहे थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहीम ने यह आवाज़ सुनी, फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए, अरे ये तो मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है, ये तो मेरे महबूब का नाम ले रहा है, ये तो मेरे माशूक का नाम ले रहा है। ये नाम लेने वाला अगर मेरे सामने आ जाए तो उसे मैं अपनी 1/3 बकरियां दे दूंगा। थोड़ी देर के बाद फिर यही आवाज़ आई, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहीम ने फ़ौरन जो है फिर यही जुमला कहा कि अगर वो आ जाए तो मैं इसे आधे से ज़्यादा माल देने के लिए, अपनी बकरियां देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तीसरी बार भी ऐसी ही आवाज़ आई, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहीम ने कहा, ए कौन है जो मेरे परवरदिगार का नाम ले रहा है? अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे सारी बकरियां देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। जनाब इब्राहीम का ईमान मुलाहदा फरमाया। चौथी मर्तबा भी ऐसी ही आवाज़ आई तो अब तो सब कुछ दे चुके थे। जनाब इब्राहीम कहते हैं, मेरे अल्लाह का नाम लेने वाला काश मेरी निगाहों के सामने आ जाता तो मैं खुद को उसके हवाले कर देता, यानी बकरियों समेत खुद को उसके हवाले कर देता। जिब्रील अमीन सामने आए, इब्राहीम मैं फरिश्ता हूँ, मैं जिब्रील हूँ, मुझे तुम्हारी बकरियां नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बकरियां नहीं चाहिए इब्राहीम, मुझे तुम्हारी बकरियां नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था। तो अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। लोग या माल से मोहब्बत करते हैं या औलाद से मोहब्बत करते हैं। इब्राहीम तुम माल की मोहब्बत में तो कामयाब हो गए, लेकिन क्या औलाद की मोहब्बत में भी किसी तरीके से इम्तिहान में कामयाब हो गए? अब कुरान कहता है कि काला, जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा तो कहा, या बुनैया। बहुत बड़ी बात है, पहले इब्राहीम खुद को आमादा करें, आसान काम थोड़ी है। या बुनैया, ऐ मेरे लाल, अरबी जबान में जब किसी फर्जन से बे इंतहा मोहब्बत करनी होती है तो उसके लिए लफ्ज़ बुनैया इस्तेमाल किया जाता है। आप उर्दू में कह सकते हैं, ऐ मेरे लाल, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अस्बह, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है। आप अंदाज़ा लगाएं जाने मोहतरम, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला मरहला ये है कि इब्राहीम खुद को तैयार करें, और जब खुद तैयार हो जाएं तो अब जो है इस्माइल को तैयार करना है। जनाबे इब्राहीम ये भी तो कर सकते थे ना, 3-4 पहलवानों को लाते और जनाबे इस्माइल के हाथ पैर को बांध देते और उनके आंखों में पट्टी बांध कर कहते कि जो है इन्हें ज़िबा कर दिया जाए। लेकिन अगर जनाब इब्राहीम ये करते तो इब्राहीम का तो ईमान समझ में आता, लेकिन इस्माइल का ईमान समझ में ना आता। बात वाज़ेह हो रही है ना? इस्माइल का ईमान समझ में ना आता। जनाबे इस्माइल का ईमान भी तो बताना था, इसलिए कहा मैंने ख्वाब में देखा, या बुनैया, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारा क्या ख्याल है। जनाबे इस्माइल के ईमान को हमारा लाखों सलाम हो। जनाबे इस्माइल कहते हैं, काला या अबत इफ़अल मा तुमर, ये मेरे बाबा, यहाँ भी वही अंदाज है, वही प्यारा अंदाज है। या अबत इफ़अल मा तुमर, ये मेरे बाबा, जो हुक्म दिया गया है उसे आप अंजाम दीजिए। अल्लाह अकबर। यानी बाप है जो छुरी फेरने के लिए तैयार है, बाप है जो ज़िबा करने के लिए तैयार है, बेटा है जो ज़िबा होने के लिए तैयार है। इब्राहीम का भी ईमान अजीम है और इस्माइल का ईमान भी बहुत अजीम है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जनाब इब्राहीम ने जब ये कहा तो जनाब इस्माइल ने क्या कहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए मेरे बाबा आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। एक
قرآن میں یہاں پر بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مجھے تمام باتوں کو نہیں نقل کرنا ہے، لیکن جناب اسماعیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایمان تو ہے میرے پروردگار، لیکن ہمیں غرور نہیں ہے، اعتماد اور توکل پھر بھی مجھے خدا کے اوپر ہے، توکل خدا کے اوپر ہے، اپنے ایمان پر غرور میں نہیں کر رہا ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم نے، میں تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں اور صرف یہ بات جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جناب اسماعیل کو تیار کیا، گھر سے چلے میدان منا کی طرف۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں ان تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن دو تین پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ شیطان فوراً جناب ابراہیم کے سامنے آ گیا، اللہ اکبر۔ شیطان کس شکل میں آیا؟ ایک ناصح کی شکل میں آیا، ایک نصیحت کرنے والے کی شکل میں آیا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ویل وشر، ان کی بھلائی چاہنے والا، ان کا بہی خواب۔ اس شکل میں شیطان آیا اور کہتا ہے ابراہیم تم نے خواب دیکھا ہے نا، تو خواب پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابراہیم ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، شیخ الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء۔ 1,24,000 نبیوں میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی فضیلت ہے تو جناب ابراہیم ہے۔ کہا تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، لہذا بہت احتیاط سے، کبھی کبھی شیطان بھی نصیحت کر سکتا ہے، لہذا ہر نصیحت کرنے والے کی نصیحت ماننا ضروری نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی شیطان تو نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر فیل ہو گیا، اب کیا کیا اس نے؟ سنیں ذرا محترم، چینل ون کے جو ناظرین ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ یہ کہاں گیا؟ یہ گیا اس کے فوراً بعد جناب اسماعیل سے کہا، کیا کہا؟ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے گا۔ جناب اسماعیل سے کہا، اسماعیل، الظاہر شیطان ایک انسانی شکل میں آیا تھا اور بہترین داڑھی رہی ہوگی، بہترین لباس پہن کر آیا ہوگا، ایک ایسا شخص، ایک ایسی تصویر جو بہت ہی پازیٹیو رہی ہوگی۔ شیطان آیا ہوگا اور آنے کے بعد شیطان نے کیا کہا وہ سن لیجئے۔ اسماعیل تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے؟ تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے؟ کہا ہاں۔ اور تمہیں معلوم نہیں تمہارے بابا جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم کی جو عمر تھی جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، تقریباً 103 سال کی عمر تھی، یہ توجہ کیجیے گا۔ 103 سالہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ تو اس نے کہا، لیکن میں اس کا ترجمہ اردو زبان میں کرتا ہوں، البتہ بہت صحیح ترجمہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے۔ شیطان نے کہا تمہارے باپ سٹھیا گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، خاکم بدہن۔ اس کے بعد کہا کہ ان کا جو دماغ ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی نبی پر، آدم سے لے کر خاتم تک، اگر ان کے دماغ پر شک کرے تو یا وہ ظاہری شیطان ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟
जनाब इस्माइल ने उसे भगा दिया। तो मुझे शैतान मालूम होता है, मासूम थे ना, इनकी जो आंखें होती हैं वो हमारी जैसे आंखें नहीं होती। इस्मती आंखें जो होती हैं वो चीज देख लेती हैं जो हम और आप नहीं देख सकते। वो हकीकत को देखती हैं। दीवार के पीछे क्या हमें आपको नहीं मालूम, लेकिन इस्माइल देख सकते हैं। ये आने वाला शख्स कौन है हमें और आपको नहीं मालूम, इस्माइल देख सकते हैं। उसे भगा दिया। यहां तक कि वाक़यात बहुत से हैं, ये मैंने आपको खुलासा नकल किया है। अब अगर यहां पर मैं यहां पर जनाब हाजरा का तस्करा न करूं तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। याद रखिए, फिर भी इब्राहीम और इस्माइल लिबास इस्मत पहन कर आए थे, लेकिन जनाब हाजरा तो मासूमा नहीं थी। सुने जनाब हाजरा, इंशाअल्लाह जो हजरात इस वक्त मेरी तकरीर सुन रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि ईमान किसे कहा जाता है। जनाब हाजरा के पास गया। ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि अगर इनसे काम नहीं हुआ तो चलकर इनकी अहलिया से बात करेंगे, वो इस मसले को हल कर देंगी। चुनांचे आता है, दख्ल बाब करता है, दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है। जनाब हाजरा पूछती है अंदर से कौन है? कहा मैं एक नसीहत करने वाला, मैं तुम्हारा बही खा भलाई करने वाला, जिसे हिंदी में अल्लाह शुभ चिंतक कहते हैं, वेल विशर। जनाब हाजरा ने कहा कौन है भाई? कहा मैं एक नासे हूँ, एक नसीहत करने वाला हूँ, एक तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ? दरवाजे के पीछे जनाब हाजरा है, पीछे जो है शैतान है। कैसे आना हुआ? का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम न्यूज देने के लिए आया हूं। न्यूज देने के लिए बहुत अहम? कहा कौन सी खबर है? कहा तुम्हें मालूम है इब्राहिम और इस्माइल कहाँ है? कहा वो बाहर गए हुए हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा। कहा वो बाहर गए हुए। जनाबे आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने इस वाक़े को तफसीर नमूना में तफसील से लिखा है। मैं सिर्फ खुलासा पेश कर रहा हूँ। जिसको इसकी तफसील में जाना है वो तफसीर नमूना में सूरह साफ़ात की बहस के ज़ैल में इस वाक़े को देख सकता है। जनाबे हाजरा कहती हैं कैसे आना हुआ? एक बहुत अहम खबर है। तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? कहा वो बाहर गए हुए हैं। कब बाहर नहीं, वो मैदान मिला की तरफ गए हैं। कब वहां क्यों गए हैं? कहा तुम्हें खबर नहीं है? मैं यही तो कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारे शौहर जो हैं वो मैदान मिना में गए हैं। इसलिए शौहर तुम्हारे फर्जंद को ज़िबा करने के लिए गए। ज़िबा करने के लिए? जनाब हाजरा ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहा ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर दे? आप पूरी तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो करेंगे अजीजों। ये कैसे मुमकिन है? शैतान ने अब इस जवाब में जो बात कही उससे वो खुद फंस गया। कैसे फंसा उसे सुन लीजिए। शैतान कैसे फंस गया उसे सुने अजीजों। शैतान जो है कहता है कि बात ये नहीं है, बल्कि इब्राहिम का कहना ये है। तवज्जो करेंगे अजीजों। इब्राहिम का कहना ये है कि अल्लाह का हुक्म हुआ है। तवज्जो करें अजीजों।
ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے ہم ذبح کر رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ کے ایمان کو لاکھوں سلام ہو ہمارا۔ فوراً جناب ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں روکنے والی کون ہوں؟ آپ اندازہ لگائیے کیا خوبصورت جواب دیا، اور کہا تو مجھے شیطان معلوم ہو رہا ہے، تو ایک ایسے امر کے لیے آیا ہے کہ جسے چاہتا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس لیے فوراً اسے بھگا دیا۔ آپ نے جناب ہاجرہ کے ایمان کو ملاحظہ فرمایا، ایمان حضرت ہاجرہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم تو معصوم تھے، ہاجرہ تو معصومہ نہیں تھیں۔ جناب ہاجرہ نے اپنے اس جواب سے اپنے ایمان کو اتنا بلند کر دیا کہ جب بھی 5 اہم عورتوں کا تذکرہ ہوگا تو حضرت ہاجرہ بھی ان میں سے ایک شمار کی جائیں گی۔ لہذا ایمان انسان کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ عید قربان، آخری بات، عید قربان در حقیقت اسی واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا اپنے مال کی قربانی دے سکتے ہو؟ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا اپنے اولاد کے مقابلے میں جب اولاد اور خدا میں سے کسی ایک کو لینا ہوگا تو کیا تم اولاد کو چھوڑ سکتے ہو خدا کے لیے؟ یہی میسج ہے کہ جب اللہ کی بات آئے تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ محبت صرف اور صرف اللہ سے ہو، اور اس کے بعد اللہ والوں سے ہو، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم آمادہ اور تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔